Bi le 21 mars 2022 nga foli be mo conscient bela jeli mo conscient foli ngoro ko fe am kla ka foli wara keren tuni ka ke seku tira ka tashi blake ay ni chamamba do to mina we darago 96 connexion sa bele ba fala je be demsen miday tigi ka do don kay afo ala ye aka kalfa mine ala ka be mercredi do ma le 23 février ni sayin kono nala ame do don kay ala ka hine an islam su bela jalena ala ka wele be sama wati mina aya sura be ala ko siraka aka dongili chaman be no dongili nunu labana ayra ba fo ko ala ka islam ya deme aba fala ka hine Mamadou Mantouna sallallahu alaihi wasallam donc amedo do baye ya rabbi ala ka Allah rasul sumai ataraka dimbaya min to ko ala ka barka do dimbaya nuna ya rabbi ala ka shiduma aleke yana shimina ko ma baraka meto mi aka dongili mi na titiri le Mali d'abord dongili yera flene ni watu ye annabo an kan ka dongili inta ka interview ka kono kuma wala kan yemo ka famu sawla be kuma jamana de nyumaya de kan jamana kanu ni aka dongili inta ka laje le Mali d'abord ako ka fo ni be président nyuma nyini o président ye mimme joro ni aka jamana e folo yoro la ko un peuple donc côté doré président mi ni avec jamana kono dembe ke kele cité fusani chié mini minka kan obedoma mini joro minka kan obeblaino jamana kono dembe ka hakeka ke kele o président nyuma ye président mi ni avec joro ni aka jamana e koni be opposant nyuma nyini oye opposant mi fene be joroni aka jamana ye yoro la un but ye muye hakilina kelene do ka fo ete fauteuil kambi fauteuil présidentiel eto kambi ko ite nani ka hakilina nyuma ye iti ika ifarkolo ika nafolo ani ka hakilina ita do jamana kungola o mafo ote opposant nyuma ye de ika do ika hakilina mimi fangala ka hakilina abe jamana kono dewni jamana ka here de so ikiga barake ni usiraye odi opposant nyuma yi mbaye dara ko nga kuma kan développer to de aka son ko nala ko ni be doni ba nyuma nyini o doni ba ko mimi barake ni tiye o yoro la ko une fois o be ko mna fo Mali un peuple un but une fois donc un peuple ayo di président wa yoroma donc jamana kule jamana kono dembe ga hakeka kele un but donc eti fanga lawo ebi fanga lawo hakilina nje kele ndi eche jamana inka yiruwa jamana kono donga lafia une fois ayo ta ayo di don mbaga mayno baraka keni tiye nan dunya jatemine don mbaga wiye don mbaga do bete don mbaga do wiye décision chaman ta ma baraka ni tiye oui janye mo imposer président do kuna yanno janye mo nu mana ke jamana kono do nyeji che baye nga olu donu baga yere olu ka hakilina do olu ya imposer donc olu ma baraka ni tiye o yorola oui nyamo do fene lawlili ka bo place la ko imposer président do kuna kasoro olu wuli kun ka bu place la jamana kono do nga here na fa ko kunte olu yere da maka kele de kundo donc ma baraka ni ci yi wari mu be takata di don baga do ma election ni fe o manase ko ka do wu kuye abe dale don baga mi male ba do tikitika na kunte do wu anna kuye corruption bolo ma de do menani dima iki no fe jama iku bla ka vote yi mena nindima ikande memiseka fanga na soro jokoya mina nete do kote ni do ko do nyini do be nyini wati be ka soro election kumate no be tana e kata di election wakati la a di kunte dore a di kunye olude ukaseka uno fe mo bla uka vote oui donc o ba ya ka fo
u tɛ ka baara kɛ ni tiɲɛ ye o yɔrɔ ninnu na n'a sɔrɔ ko tiɲɛ don n'u taara wari d'i ma dugawu kɛ n ye a fɔ ni jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ b'i ka ɲɛmɔgɔya de la ala ka nɔgɔya i ye ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka hɛrɛ t'a la ayiwa ala kana d'i ma n'a sɔrɔ a tigi nakun ye k'a ŋaniya ye de ka jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ ko de kɛ a ti dig'a la o nka n'a digira a la c'est que a nakun to ye a nana i kɔrɔmpili de kama a ko n'i bɛ nangamaden ɲini Darabɔn ko ten n'i bɛ nangamaden ɲini o b'a fɔ de fɔlɔ ko a ka pays fɔlɔ donc a b'a ka jamana in de bila sanfɛ fɔlɔ ale tɛ intérêt personnel lajɛ kuma caman caman de bɛ so in kɔnɔ n y'o fɔ cogoya min na a bɛ interview kelen kun bɔ walasa ka kɔnɔ kuma ninnu ɲɛfɔ nka n y'a ka introduction in de ta fɔlɔ ka o kɛ ka an ka interview in kɛ donc n'i bɛ nangamaden ɲini o b'a fɔ de fɔlɔ ko a ka pays fɔlɔ hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ Darabɔn na ala ka yafa ma ka da yɔrɔ suma donc nangamaden n'i ye Darabɔn ka kuma ta k'a lajɛ nangamaden de dɔgɔyara Mali kɔnɔ parce que Mali bilama maa caman b'a kɔnɔ Darabɔn ka fɔ la u tɛ nangamadenw ye ka d'a kan u ta tɛ pays fɔlɔ ye u ta tɛ Mali fɔlɔ ye olu bɛ ko wɛrɛ ɲinina min tɛ Mali ye olu bɛ u yɛrɛ ka intérêt personnel de bila sanfɛ ka Mali ko bila duguma olu tɛ Mali ka intérêt bila sanfɛ olu t'a dɔn k'a fɔ ko Mali ka intérêt bilalen sanfɛ o de bɛ kɛ hɛrɛ ye olu yɛrɛ fɛnɛ ma min bɛ bonya ka tɛmɛ olu yɛrɛ kelen k'a fɔ k'u b'u ka intérêt personnel ɲini ye olu t'o dɔn jamana in kɔnɔ yan nɔ kow dogolen tɛ mɔgɔ la koyi k'a fɔ jamana in kɔnɔ yan nɔ bɛɛ dɔnnen don yan koyi waati dɔw la an bɛ to k'an tugu k'an yɛrɛ lafili ɲɔgɔn ma de sinon bɛɛ jogo dɔnnen don yan nɔ k'a fɔ bɛɛ sugu dɔnnen don an bɛ to k'an tugu k'an yɛrɛ lafili ɲɔgɔn ma de n'o tɛ bɛɛ sugu dɔnnen don min ye min ye ani min bɛ sɔn min ma o dɔnnen don min bɛ ka min kɛ i bɛ k'a kɛ kun min kama o dɔnnen don waati dɔw la an b'an tugu k'an yɛrɛ lafili ɲɔgɔn ma de nka n'a sera waati dɔw ma fo fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu tiɲɛ ka fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jamana ko in na yan nɔ a dɔnnen don min ta ye min ye ani min ta tɛ min ye o dɔnnen don n'i ye kow lajɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ c'est à dire olu yɛrɛ bɛ k'a ɲini jamana in bɛ se ka tɔ bɛ tintin dingɛ kɔnɔ cogoya min na jamana bɛ dingɛ kɔnɔ olu dɔw b'a ɲini k'u bɛ bɔgɔ de cɛ k'a k'a kan k'a datugu ka da la siɲɛ kelen nka aw da finna aw ma koro dun dɛ k'a fɔ aw da finna aw ma koro dun f'aw ka fɛn dɔ de faamuya i b'a fɔ k'i bɛ bɔgɔ cɛ i b'a kɛ fɛn dɔ kan dingɛ kɔnɔ nka n'a fɛn in ma to dalen n'a jɔlen don a sen kan dingɛ kɔnɔ bɔgɔ kɛ o kɛ a kan n'a y'i yuguyugu bɔgɔ min bɛ k'a sanfɛ o bɛ jigin duguma sen kɔrɔ de wa n'o jiginna duguma sen kɔrɔ n'a ye sen ta k'a da o kan ani bɔda de bɛ surunya i bɛ bɔgɔ wɛrɛ cɛ i b'a k'a kan n'a y'i yuguyugu bɔgɔ in bɛ jigin duguma n'a y'i sen da bɔgɔ in kan a bɛ yɛlɛ sanfɛ tuguni dɔɔni dɔɔni fo ka n'a kɛ a bɛ na se bɔda ma dɛ a bɛ bɔ e ka ŋaniya juguya min n'i ko k'i b'a datugu dɛ o bɛ kɛ sababu ye k'a labɔ dingɛ yɛrɛ kɔnɔ siɲɛ kelen maliko in filɛ nin ye dɔw bɛ fɛ a ka kɛ cogoya min na a ma kɛ ten tɔ dɛ o de gannen don u la u kun bolo ko a bɛna kɛ min ye a ma k'o ye dɛ o de b'u k'u tɔɔrɔ wa halisa u bɛ fɛ a ka kɛ min ye a tɛ k'o ye yan koyi ko in ka di de ko in ka di wa ko in bɛ tila ka diya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan yan ko in bɛna diya ka kɛ yan tama ja bolo dɔ bɛ sɔn ka yɛlɛma ka kɛ golongoloba ye yan hali bi an ka taa c'est à dire n'u bolo k'a bɛna kɛ min ye a tɛ k'o ye yan nɔ ni ala ko ko fɛn min k'a bɛ dilan danfɛn tɛ se k'o tiɲɛ sa u bɛ sɛgɛn nin bɛɛ la ka tila k'u lafiya ti dɔ wɛrɛ la ko ko de bɛ yen ko de bɛ se ka jamana in coro u b'a essayer k'a fɔ k'u bɛ o kow de ta k'o yanga ko minnu bɛ yen n'o bɛ se ka jamana in bɔ bolo la u b'a essayer k'o kow de nɔrɔgɔ k'o kow de tiɲɛ a dɔw mana wuli ko olu ye journaliste ye liberté d'expression a donna ta bɔra ta anw ka baara ye de
ka mɔgɔw informer ka kibaruyaw di mɔgɔw ma anw ka baara ye de ka kibaruyaw jɛnsɛn nka i t'u ye abada ko min bɛ jamana in sankɔrɔta k'u bɛ o kow ta k'o jɛnsɛn ayi u t'olu kɛ i b'a dɔw ye fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ k'o de bɛ kɛ sababuya ye ka jamana in nɔrɔkɔ ka jamana in tɔ ɲagami ka jamana marabagaw ka u mangoya u bɛ bɔ ni o kow de ye sanga ni waati u b'olu de publier nka ni fɛn min bɛ yen nɔ k'o bɛ jamana in sankɔrɔta o bɛ jamana lakanabaaw sankɔrɔta u tɛ bɔ ni olu ko ninnu ye wa hali n'u bɔra n'u ko k'u bɛ bɔ n'o ye don min na u b'o kɛ c'est-à-dire hypocritiani ye k'o bila dɔrɔn ka tɛmɛ commentaire t'a la fɛnba t'a la mais ni fɛn min bɛ yen n'o bɛ jamana marabagaw ou bien jamana lakanabaaw ko binkani jugu dɔ taara kɛ olu kan ka taa olu bɔnɛ u ni na cogo dɔw la ou bien ka tiɲɛni sugu dɔ don jamana kɔnɔ u bɛ bɔ k'o publier cogo sugu dɔw la ka commentaire sugu dɔw kɛ k'o accompagner i yɛrɛ dabali bɛ ban quoi ko olu ka baara ye information dili ye tiɲɛni kirikara minnu bɛ jamana kɔ kan n'olu tɛ jamana ɲɛlen fɛ olu tɛ jamana basumalen fɛ olu mana kibaruya min bila u bɛ sin k'o ta k'o accompagner k'a sɔrɔ ORTM o bɛ bɔ ka kibaruya dɔw bila an yɛrɛ ka minisiriw bɛ bɔ ka kuma dɔw fɔ an ka sɔrɔsiw y'a kɛ tan u y'a fɔ tan an ye nin décision in ta an y'a kɛ tan an y'a kɛ tan u t'olu latɛmɛ u ka pagew kan nka i bɛ taa sɔrɔ occidentaux dɔw ka tiɲɛni kirikara dɔw bɛ bɔ ka information fu dɔw bila ka sɔrɔ tiɲɛ t'a la vérifier cogo t'a la u bɛ sin k'o accompagner ka tila ka commentaire baw tugutugu o nɔfɛ n'i ye journaliste ye k'i ka baara ye mɔgɔw informeli ye i ka baara ye kunnafoni dili ye a ɲuman n'a kolon n'i ma ɲɛ kɔ i b'a di fan bɛɛ de fɛ nka n'a sera niveau dɔ ma i ka jamana kɔnɔ den ɲumanya o b'i bali i ka kibaruya dɔ di min b'i ka jamana yɛrɛ cogo i kɛra kunnafoni dila ye cogo cogo kunnafoni dɔ bɛ yen n'i b'a dɔn a b'i ka jamana coro a b'i ka jamana ɲagami i ka fasoden ɲumanya o de b'i bali i k'o kibaruya bɔ maa min n'i b'i faso fɛ jamana ko tɛ dɛ i fa ka du n'i b'a fɛ ni maa minnu wulila ka na k'u bɛna du ci i kɛra tiɲɛ fɔla ye cogo cogo k'u bɛ ka e fa ka du ɲini k'u bɛna taa ci ka filenkolon ci ka dagakolon ci n'i ye duden ɲuman ye i kɛra tiɲɛ fɔla ye cogo cogo i b'i datugu i tɛ sɔn k'a jira o de kama a bɛ fɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i y'a dɔn ko n'i kumana la a bɛ kɛ tiɲɛni ye i da de i kɛra tiɲɛ fɔla ye cogo cogo i ma nkalon tigɛ o n'i y'i da den k'i sigi i ma nkalon tigɛ o mais n'i y'a jira i ye tiɲɛ fɔ dɛ nka e b'a dɔn a kɔlɔlɔ bɛ se e ni i dɔgɔninw ni kɔrɔw ni i mansaw ma i tɛ sɔn k'a jira o n'i ka fasoden ɲumanya i b'i faso fɛ i b'i ka du fɛ o de b'a to i t'a jira donc kibaruya min bɛ e ka dugu ci ni e b'i ka dugu fɛ e b'i ka jamana fɛ e bɛ bɔ n'o ye cogo di kibaruya min bɛ ka dugu ɲagami ni e b'i ka dugu fɛ e bɛ bɔ n'o ye cogo di prétexte de don k'a fɔ ko anw ye kunnafoni dilaw ye aw ye kunnafoni dilaw ye san joli kɛlɛ bɛ nord la aw jɔnni wulila ka taa ko terrorisiw taara nin dugu in ci ko aw taara hali a jeninen tasuma nɔ ka taa filmer k'a jira an na aw jɔnni sera ka taa kɛ a ye bɔ a ka fɔ an ye ni journalistya t'o ye kɛ n ko mɔgɔ wɛrɛw de bɛ bɔ k'a fɔ a kɛra tan kɛra tan min yɛrɛ bɛ digi ne la min bɛ ne dabali ban n'a bɛ digi ne la fo k'a dan tɛmɛ terrorisiw yɛrɛ mana bɔ ni image min ye u b'o imagew de ta ka o publier ka tila ka u ka commentaires da o kan ni terrorisiw tɛ fɛn o ka ye o ni terrorisiw tɛ fɛn ka mɔgɔw jala siran ka mɔgɔw papa ni terrorisiw tɛ fɛn kibaruya in ka kɛ kɛcogo sugu dɔw ye est-ce que u bɛ bɔ n'a ye don jumɛn aw delila k'u ye ko u bɛ k'u labɛn waati min na k'u bɛna taa camps attaquer k'u bɛna taa villages attaquer k'u y'olu filmer k'olu bila en avance ko nin don in an bɛna taa nin ko in de kɛ u t'o kɛ o ni dadigi kɛr'u la aw delila k'u ye k'u ka siw filmer k'o di aw ma k'aw k'o bila wa u t'o kɛ o olu t'u arranger o donc fɛn min bɛ u arranger u man'o de filmer k'o bila aw fana b'o ta k'o cari cari k'aw ka commentaire kirikaraw da o kan ko aw ye journaliste ye o journalistya bɛ fan jumɛn fɛ i yɛrɛ faso contre e b'i ka journalistya kɛ o de ye
Ni ye journaliste ye wuli ka taa nord la i ka taa kibaruya ta sunkɔrɔ i ka d'a ma n'i y'o kɛ an bɛ tɛgɛrɛ f'i ye k'i ta ye kunnafoni di ye nka n'i m'o kɛ i dɔnnen don koyi n y'o de fɔ kuma kɔnɔ bɛɛ dɔnnen don bɛɛ sugu dɔnnen don maliko in na bɛɛ sugu dɔnnen don an bɛ to k'an yɛrɛ lafili ɲɔgɔn ma de ne tɛ bɛɛ sugu dɔnnen don min ye min bɛ sɔn min ma o dɔnnen don k'a fɔ o dɔnnen don an bɛ to k'an yɛrɛ lafili ɲɔgɔn ma de nka ala ma fɛn min tiɲɛ danfɛn tɛ se k'o tiɲɛ dɛ o y'a laɲini aw ka tiɲɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ kuma caman ba la fɔ anw fɛ a ye élection don tan a ye élection bɔ tan ni élection bɛ aw bɔ bolo la 91 coup d'état kɔfɛ ka na se fo 2012 ma élection de tun tɛ ka kɛ a y'aw bɔ bolo la a ye jamana kɔnɔdenw lafiya est-ce que a ye dɔ bɔ c'est-à-dire u kungo la wa n ko kow bɛ nɔn na o de kɔnɔna la fo ka na se coup d'état in ma o coup d'état fɛnɛ kɔfɛ tuguni i bɛ ka sigira élection de ma sigiya ala ka hinɛ ala ka yafa ma k'a fɔ a sigira coup d'état élection de ma sigiya o élection sera ka ko dilan o élection kelen ni élection bɛ ko dilan ko élection ka ɲi o élection sigilen munna aw wulila o nɔfɛ k'o ta k'o bin coup d'état ma i bɛ ka sigi mais munna aw wulila o nɔfɛ donc hali ni maa wɛrɛ sigira n'i tɛ ka kɛ ka ɲɛ jamana kɔnɔdenw bɛ wuli nɔfɛ o wulili e b'a bila dɔ wɛrɛ bɛna transition kelen de ta o kɛra sɔrɔsi ye o ma kɛ sɔrɔsi ye transition wɛrɛ de bɛna kɛ yanni ka élection wɛrɛ kɛ tuguni donc président minnu bɛ yen n'u sigira ka na se bi ma a jɔnni bɛ yen nɔ k'u ko ko ɲɛdɔnna tɛ kɛ an na ni Asimi Goïta n'a ka mɔgɔw tɛ jɔnni de bɛ yen fanga jumɛn de sigira k'a ko nanzaraw tɛ ɲɛdɔnna k'an na bilen donc o yɔrɔ la bɛɛ man ka jateminɛ kɛ mɔgɔ dama minnu sara maliko in na olu ka saya bɛna kɛ fu ye wa hali n bɛ kuma la sisan yɔrɔ min na n'ala ma jan kɛ i bɛ taa sɔrɔ sɔrɔsi dɔ ni bɛ ka bin maliko la halisa dɔw de bɛ jamana kɔnɔ olu de bɛ k'o kɛ i komi i n'a fɔ fɛn fu olu de bɛ k'o kɛ i komi i n'a fɔ fɛn fu jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ nin kan ka taa o sigi n'i y'a jateminɛ Emmanuel Macron bɛ t'i sigi po an ta dɔ je ne sais pas où ka a fa filaw ni a mɔkɛ filaw wele ko a ye n'an sɔrɔ yan nɔ président bɛ sɔrɔ ka taa ɲɔgɔn cɛ kelen tɛ fila tɛ saba tɛ duuru waa joli de olu ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ni ɲɔgɔnna ni aw den filan n'aw mɔden filan o ɲɛdonna bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn mɔgɔ duuru bɛ taa e kelen sɔrɔ yen fɛ kuma sɛbɛlama yɛrɛ t'i da fo manamana kan fɔ décision bɛ ta hali a don n'a ka kumakan lajɛ ko Mali autorité ye RFI ni France 24 ko o tɛ olu tɛ kibaruya di Mali kɔnɔ bilen o ko gana la k'a bɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔw wele u ka non ça ni kabako yɛrɛ dan de don quoi n'i y'i sigi ka lajɛ n'i m'i yɛrɛ bonya bilahi mɔgɔ t'i bonya n'i y'i yɛrɛ bonya o n'a ta o ta mɔgɔ bonyabali dɔw b'u ka dɔgɔyama s'i ma dɛ nka bɛɛ t'i jɛ k'i dɔgɔya donc f'an k'an yɛrɛ bonya di n'an m'an yɛrɛ bonya maa tɛ se k'an bonya n'an y'an yɛrɛ bonya mɔgɔw bɛ sɔrɔ minnu bɛ an bonya hali ni dɔgɔyabaga bɛ sɔrɔ an na dɛ a tɛ kɛ komi i n'a fɔ n'an y'an yɛrɛ di dɔgɔyama ma donc o de bɛ ka yira u la k'a fɔ Mali tɛ jamanaden ye bilen Mali tɛ jɔnya juru kɔnɔ bilen donc fo de ka faamu o de bɛ ka yira donc o de bɛ yira o sira de bɛ taama Mali autorité min bɛ an kunna sisan nɔ décision caman u y'a ta fanga tɛmɛlenw na an m'olu ye dɛ ka fɔ an m'olu ye an ma surunya k'u ye ka daminɛ Macron yɛrɛ a ye taliko kuma min fɔ k'a bɛ taa Mali la n'a tilala ka bɔ a ma yan'o cɛ a kun ye mun fɔ ko transition fanga in ko illégal c'est illégitime o ko ninnu bɛɛ kɔfɛ pangapurutuw ni kumamuguw ni fɛn caman kɛra a ma ci ka k'a la o fanga illégal ani illégitime ale yɛrɛ tilala ka wuli k'o wele tuguni k'a fɔ k'a bɛ taa bɔ yen k'a ka condition dɔw fɔ a ta kun tɛ dɔwɛrɛ ye o n bɛ taa an ka mɔgɔw lajɛ nord la donc k'a fɔ ko an ka autorité min bɛ yen sisan olu ka wuli ka taa ale sɔrɔ yen nɔ u y'a yira la k'a fɔ k'o tɛ kɛ
ni nana ki betika mo laje tika mo laje ni nu kila la nyona segi ka tika taka la ikaso on ti tay soro no ni na ku on ye ili on me nyoye amanga kuma ke donc aya ye ka fo ni ko kera o chugo ati ko doyama mina ye kanyesi oluma ko be soro ko ubiga ko mumu don don ko ba problem ta la nana u ka nyogon soro aéroport la ni nyogon soro aéroport la no busi ku buka kuma ko fa lebe tanakata anga jamana nyamago ya yira la ka fo o fena yo doyama ni on ma ina kunte on ye alibi ni na kun on ye ibe tan soro paleli la amekuma wa nantara pale la fene kuma ka munun bi da ko amena kuma abena voti ke kuma jume abena ni ke kuma otika siraye o ye on jamana kono dew on yira dama ka kuma di ni nana aw be on ga jamana kono kumi kama insécurité mun be aw joro ye muya ala an kan ga mun ke an be je ka ko jume ni ke o insécurité ko kama an be ta kuma o de kan no te ka fo election mekani ndo ya teken do o te nya siraye e da dola donc aya ye tien rere la na ya ke chudo ye abina na doya c'est-à-dire dien bina tike ala farafin dugu be bina tike ala o so ko ima ken jogoya yeta afena ya bo ma ko covid jume covid o me bale ga yala ikata fanro fe o kume yana e kunga ne e kunta do ko covid be sena no covid kume sena yani ka decision ta ki weta malla donc ni ko munu fora ya doya ma mo ko na wasoro ka bo ma o ko nunu mbora ma ko ka kla kana dégénérer tanto njuya ina kana relation be tien to do la parce que bena jomaya ta kana be yula ka fo ante jenini ni te kana o san tuguni clef line na kuma jumba da tuguni abika kla ka segni o kuma koro do tuguni fanga illégitime et illégal abika segni o kuma de anyo diski anyo o musique la ma ka chanza aka kuma aka dong ni wereta netanyo la ma ante manu ka bo te jabibile et de au fort iklela ka hira ka fo bien vrai que awe illégitime ye ay illégal ye mais me fe na ko kuma me fe na ko nyoyi o ni bangero be mani iklela ka sengibe na kuma kele ngame mode mablea o te di mawo donc RFI ani France 24 o suspana ka bo Mali kono uti kibaru ya di Mali kono wa anyini ndo Mali dembe fe mashi kanu ka kibaru ya di Mali kono na tuni kada mun ka désinformation information mun di o désinformation ne que ça dit fait minti tien fait minti tuya mi ka isai ka o mana kan su ta ko olu fo bolu de ke ka soro o tien yi o kama o suspana ka ira ka fo o teke ante jenoi mo ko faka do kera yen fe ka to takiwo namara ko ke Mali armée ka kouye comme na fo Mali armée de OK comme ni ne adonta ni ne abota non donc au mieux oye no ye désinformation kouye ani ko ke fausse allégation nous donc o tina na kayno femi katata ka da jamana marabaka ula jamana finintigu ula femi ni c'est-à-dire à vérifier fenta la mi me se ka a 70 ko tien do après vous fleni ko inkera olu de do afleni oteno femi kan a vérifier ama vérifier ka tata to ka foka a bari mo la ka sokote donc o de kama o fena o ma be o ma Union européenne yere ko c'est inacceptable ka fo de ko c'est-à-dire ka ni c'est inacceptable. C'est-à-dire la suspension ka ni RFI ni France 24 ka aussi au luka diffusion au luka publication au luka fait ko suspend Mali kono ko c'est inacceptable ko mangake. Or il y a quelques semaines France kelen ani Union européenne kelen olu ye ni sanction nyona exactita Russie media doka Russia Today ani Sputnik ko suspend Union européenne kono ko kadaka ko olu fene be kibaruya mindi ko ye propagande olu be propagande ke c'est-à-dire kanani kibaruya dowye Putin be ka guerre minge ni sano o kibaruya minum be ke sababu ye ka hakina do mo ko la mumba to u ka Putin soutenir ko ube o information sugu munum bla olu yo décision ta ko ka o suspend Union européenne kono eni autara o ko kelen ke France 24 ni RFI yo ko kelen ke Mali kono Mali autorité fene o décision ta che problème be fanjume donc kadi aw ye chugo mi ave kete mais nunu manga kete ndo
donc woni mi yera bunya iti bunya comme be deli ka ke ka teme foshi ti boala ou ba ke mo la foshi ti boala ni oludo décision meta olu bolo ni teke en fait atike o nyona exacti no kera mo vera fe no fe no ka be décision ta ko ni teke en fait awa fa ko tike nti ka ba ko dai yoro ni ka ba ko eda donc ni mi yera bunya iti se ka bunya Mali autorité min ben sisa o be ka yira de ka fo Mali ye jamana badi Mali ni bunya de ka kan wa Mali bi bunya fene mamunu be Mali kono no na ba isa ka be Mali doya ka bo yira de doya o tani fendo be no ba wono meto ka zana fo konti kuma folo fe fo fa kan kana mini kuma mina ma chaman sigile no te ka kuma au ka panga puruti nunu fe anau ka kibaru ya kunta unau ka mana kan sebe nunu ni fe ate ko mina fo ko unyeta ula ubie ko utise ka boka dofo au madi nga mase o yoro de mafolo ni shebi bulo murubi bula mase ka marfata kama ibada ka kantika ni muruye mena sira de ko asira marfachi yoroma che progodora bi bolini fe unya sentega tise ka ke ngamine marfa be soro ka boy donc fente ka fo outdoor nyana parce que outdoor jabi kuma o mase folodi na wati sira aw bina na famu ka fo mindu jamana ko ina kulangate soit ika tugu mo ko ka gila nyon fe soit nga takama ika ka gila o drone do tugo ya flata la o drone do fara mo ko ka gila anga gila nyon fe soit nga tamai ka gila o drone do donc jamana ko no de nyuma ya avec donc ke walula avec donc ke walula donc besu go donné min tay mi ani min alla nyini mi o maflimante na yeki waru ya dilawi ayeta norla awata ki waru ya ta sungora ko afoi akana utake ko mo wero mana min publier abota do wera be no publication mana ke mo do mana publier do mana a commentaire min kala titre ni fe mun kala o singo copier coller ka ke al ni foti mi medin tana ifo foti ke le beto recopier len sur do intala en fait ni yeki waru ya yala me yemi famwa la ibo de foke na so kuma o fora ko kera ina na ya tai ka hakilna mi ya developper yi ka analyse ni ka fonke ya fo mo nyana o be fam mais do ba blind federe be singa a copier coller ka suri ma vérifier ta d'abord famille fait ta do ça dit tien do galon do ay ka sira tale kon ba ta doron ga bla ebe jamana kono no ko bi ka jamana kono e faso nunu de be bo jamana wera la anti jam kile anti shia kile anti continent kile yera la olu mana na kibaru ya min bla e singo ta ko bla ko ka tien ite wuli ki gera yoro la olu be fo de kilomètres nolu sira ka bo fo yen kana e min ba kono olu ka bara e journalistia e ka bara e journalistia olu bora fo continent wera kana ko nyenye kama e min be o continent kele ngone e be dese adugu kele ngono e be dese ka wuli ka ta nyenye donc ni dese ro la kana fo ki journalistie kanu fo donc alibi jamana ko do ambe amali ko de la wa me mali ko inke de français ko na dama ira an se fe ko ke amoke donc la gurnya dama do kuma kumbe ko fo ambe do nge jamana ni alibi alaka jamana in basuma jugu dogole na bangene ala ba donga te ma yereka alaka jugu nunu alaku be bangi anyana nala yu bangi anyana u kele chogo nyuma a fere a daluya a seko alaka di ama angu tereke ku tereke fuga tereke bali nya bufe ya rabbi alako kaka ala yabu yakama alako kan kuntiki muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ramakama daguniya damado kuma ben ka fo anga kuma sumayalen du sisan réseaux sociaux sanfɛ ngan se ko emi duguma ambe ko ke na ni boli ka kan wati mina ko tan yan permettre ambe bo ambo ke ngal sani o che mako sikana aramumbla ise ko emi ka ke kene fara dugo kan ika ke jamana yi nanga ma dew ulu ba fo ku ka jamana folo
wa ala kan bɛɛ jamana fɔlɔ tabaga ye ka yanga miliyari kɛr'i bolo cogo cogo ni jamana basigilen tɛ est-ce que n'i ka miliyari tigiya est-ce que n'a jabɔ jamana in kɔnɔ